Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan kelompok saya hari ini akan mempresentasikan tentang tense di mata kuliah Bahasa Inggris dan Bisnis. Bisa dilanjut. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Nika Manchika Olivia, lalu ada Raka Nugroho, ada Kila Audi, lalu ada Miftah, dan ada Lutfi. Bisa dilanjut. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan untuk tense itu apa. Jadi, tense ini adalah kata kerja yang bentuknya untuk menjelaskan waktu seperti waktu di masa sekarang, masa depan, dan masa lalu ketika action atau event terjadi. Oke, selanjutnya pertama tuh tense-nya ada simple present tense. Jadi, simple present tense ini adalah tense yang digunakan untuk menjelaskan habit atau kebiasaan, terus ada unchanging situation, terus ada general truth atau fakta, dan juga ada fixed arrangement. Jadi untuk simple present tense ini menjelaskan yang sekarang sedang terjadi atau currently happening. Bisa dilanjut. Oke, simple present tense ini digunakan. Ini ada contoh-contoh seperti yang saya jelaskan tadi tuh ada habit. Pertama tuh contohnya he drinks tea at breakfast. Terus ada unchanging situation, contoh kalimatnya itu ada I work in London. Terus ada general truth atau fakta, London is a large city. Selanjutnya ada instruction or direction, itu ada you walk for 200 meters, then you turn left. Lanjut ada fixed arrangement, her mother arrives tomorrow. Terus ada she will see you before she leaves. Bisa dilanjut? Nah, di sini ada formulanya. Nah, formulanya itu ada yang positif, negatif, interrogatif, atau kalimat tanya. Jadi ini formulanya sebenarnya ada lagi yang nominal, tapi ini formula yang biasa digunakan aja, saya jelaskan. Yang pertama itu ada positif. Positif itu formulanya yang pertama ada subjek, ada verb 1, bisa ditambahin s atau is untuk he, she, it, plus objek. Lalu ada kalimat negatif, itu ada subjek, terus ada do or does, tambah not, plus verb 1 plus objek. Lalu ada kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini ada dua bentuk. Yang pertama itu ada do or does plus subject plus verb 1 plus objek. Lalu ada 5W1H itu kayak what, why, yang kayak gitu-gitu, plus do or does, terus plus subject plus verb 1 plus objek. Nah, di sini ada contohnya untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Yang pertama itu ada she reads a book every day. Terus ada negatifnya itu she does not read a book every day. Terus ada kalimat tanyanya, does she read a book every day? Bisa dilanjut. Nah, selanjutnya itu ada adverb of frequency atau keterangan waktu. Jadi untuk simple present tense ini, karena kita menjelaskan waktu sekarang, itu biasanya di adverb of time itu menggunakan kayak every day, always, often, sometimes, seldom, rarely, terus ada ever, never, usually. Gitu. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kela Audi. Baik, di sini ada simple past tense. Jadi simple past tense is when an activity or situation began and ended at a particular time in the past in the world. In other words, when an activity or situation is completed in the past, refer to past habits. Nah, jadi definisi simple past tense ini digunakan itu untuk menyatakan aksi atau situasi yang dimulai dan berakhir pada waktu tertentu di masa lalu. Dan tense ini kebiasaannya juga digunakan di masa lampau. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh penggunaan simple present. Di sini ada yang pertama, ada completed action in the past. Contohnya seperti he was late to class every day. Ada juga yang kedua, we arrived 3 weeks ago. Dan yang terakhir itu ada past habit. She always wrote a letter to her mother on Sunday night. Nah, lanjut.
Nah, di sini ada adverb of time atau kata keterangan waktu yang biasanya digunakan, contohnya tuh seperti last night, week, year, Saturday, yesterday, dan yang lainnya. Lanjut ya. Nah, di sini ada formulanya. Jadi yang pertama itu ada kalimat positifnya, itu dia menggunakan subject, verb to, plus object. Nah, yang kedua itu ada negatif, jadi dia menggunakan subject, plus did not, plus verb one, plus object. Dan yang terakhir itu ada interrogatif, dia menggunakan did, plus as, or subject, plus verb one, plus O. Jadi, for example, untuk yang positif, itu ada he visited his grandmother last week. Nah, yang kedua itu negatif, ya he did not visit his grandmother last week. Dan yang terakhir itu ada interrogatif, did he visit his grandmother last week? Nah, lanjut. Simple future use. Simple future. The simple future tense is a tense that is used to represent an action that takes place in the future. One fact that you should keep in mind is that a simple future tense actions start and finish in the future itself. Next slide. Simple future use. To predict a future event. It will rain tomorrow. With I or we to express a spontaneous decision. I'll pay for the tickets by credit card. To express willingness. I'll do the washing up. He'll carry your bag for you. Next slide, please. Formula. Formula positive, subject plus will plus verb 1 plus O. Formula negative, subject plus will not plus verb 1 plus O. Formula interrogative, will plus subject plus verb 1 plus object. For example positive, they will go to the beach tomorrow. Example negative, they will not go to the beach tomorrow. Example interrogative, will they go to the beach tomorrow? Next slide. Formula going to, positive, subject plus be going to plus verb plus object. Negative formula, subject plus be plus not plus going to plus verb plus object. Formula interrogative, be plus subject plus going to plus verb plus object. 5W1H plus be plus subject plus going to plus verb plus object. Adverb of time. Tomorrow. For tomorrow, I will visit my grandma tomorrow. I'm going to be in class tomorrow morning. If next, I will have a vacation to Bali next week. Aisha is going to go to Malang next Wednesday. In, Rokhin is going to finish his homework in 30 minutes. We're going to have an exam in 2 weeks, tonight and soon. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Lutfi Handito. Saya Raka akan mempresentasikan present continuous. Pengertian present continuous tense, bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan aksi yang sedang berlangsung saat ini atau akan terjadi dalam waktu dekat. Penggunaan present continuous tense. Yang pertama itu ada menjelaskan aksi yang sedang berlangsung saat ini. Contohnya, you are using the internet. Yang kedua, menjelaskan aksi yang berlangsung selama periode tertentu atau tren. Contohnya, more and more people are becoming vegetarian. Yang ketiga, menjelaskan kejadian atau acara di masa depan yang telah direncanakan. Contohnya, I'm meeting my boyfriend tonight. Yang keempat, menjelaskan kejadian atau situasi sementara. Contohnya, the weather forecast was good, but it's raining at the moment.
formulanya itu yang pertama ada positif S, subject plus M is R plus V ing plus object. Negatifnya itu ada subject plus M is R plus not plus V ing plus object. Untuk interrogatifnya itu ada M is R plus subject plus V ing plus object. Example-nya positif, she is studying now. Untuk negatifnya, she is not studying now. Dan untuk interrogatifnya, is she studying now? Adverb of time, kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam present continuous tense. Itu ada now, right now, at present, at this moment, today, this morning, tonight. Boleh dilanjut? Boleh. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Present perfect. Bentuk tense dalam bahasa Inggris yang biasa digunakan menyatakan suatu tindakan yang telah dilakukan selesai tetapi masih memiliki hubungan atau dampaknya dengan masa kini. Next slide. Present perfect use biasa digunakan untuk suatu tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga saat ini. Contohnya, yang pertama, saya telah tinggal di Bristol sejak tahun 1984. Yang kedua, suatu tindakan yang dilakukan selama periode yang belum selesai. Contohnya, she has been to the cinema twice this week, and the week isn't over yet. Yang ketiga, suatu tindakan yang berulang-ulang dalam kurun waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa kini. Contohnya, we have visited Portugal several times. Next slide. Formula untuk present perfect yaitu ada positif S plus have or has plus verb 3 plus object. Negatif subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Interrogative have or has plus subject plus verb 3 plus object. Example, positive, they have finished their homework. Negative, they have not finished their homework. Interrogative, have they finished their homework? Next slide. Adverb of time. Keterangan waktu menentukan kapan sesuatu terjadi. Contoh, yesterday, today, tomorrow. Yang kedua ada adverb of frequency. Show how often something happens. Example, always, never, often. Adverbs. Yang ketiga, adverb of duration. Indicate how long something lasts. Example, briefly, forever, continuously. Next slide. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.